لوگ تو مزارات پہ بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، لوگ تو قبرستان میں بیٹھ کے بھی نشہ کرتے ہیں، بزرگوں کے آستانوں کو بدنام کر رہے ہو۔ ولیوں کی قہر کی نظر اٹھے گی، کہیں کے نہیں رہو گے۔ ایک تو نشہ وہ بھی ولیوں کے آستانوں پر، ایک تو نشہ وہ بھی قبرستان میں بیٹھ کر گانجا اور چرس پیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا کلیجہ کتنا مضبوط ہے، سوچو تو صحیح۔ قبرستان میں بزرگان دین مسکرانے سے بھی پرہیز کرتے تھے، بلکہ ہمارا اہل سنت کا مسلک تو یہ ہے جسے ہم مسلک اعلی حضرت سے آج کے دور میں تعبیر کرتے ہیں کہ اگر قبرستان کے اندر شیرنی بٹ رہی ہو تو قبروں کے درمیان میرے امام سیدی اعلی حضرت لکھتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کر شیرنی بھی نہیں کھا سکتے۔ جس مذہب و مسلک میں قبرستان میں بیٹھ کر غوث پاک غریب نواز کا لنگر نہیں کھا سکتے، اگر اس مسلک کے ماننے والے قبرستان میں چرس اور بھنگ پی رہے ہو تو سوچو یہ کس مسلک پر ہے، یہ کس فکر پر ہے، یہ کس مذہب پر ہے۔ مرنا ہے مرنا، موت یاد کرو، موت۔ مرنے کے بعد نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ بابا گیری، کچھ نہیں چلتا۔ وہاں تو صرف یہ ہے ایمان کے بعد کیا لایا وہ بتا، کیا لایا وہ بتا۔ مرنے والا مرتا ہے تو انسان کہتا ہے کیا چھوڑ کے گیا، حدیث پاک کنز الاموال شریف کی جس کا مفہوم ہے مرنے والے کے بارے میں انسان کہتے کیا چھوڑ کے گیا، اور فرشتے کہتے کیا لے کر آیا، کیا لے۔ ہمارے مسلک اور مذہب کو ہم خود بدنام کر رہے ہیں، اور جو بد مذہب ہم سنیوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان کے لوگ قبرستان میں نشہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لوگ نہیں ہے۔ ہمارے مسلک میں تو قبرستان میں لنگر نہیں کھا سکتے، ہمارے یہاں قبرستان میں کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے، نہیں کھاتے، ہمارے اجازت نہیں ہے۔ قبروں کے درمیان بیٹھ کے جو ہنسے، سرکار غریب نواز فرماتے ہیں اس سے منافقت کی بو آتی ہے جو قبروں کے پاس ہنستا ہے۔ لوگ ہمت کا علم نہیں ہے، جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہے ہو، مذہب و مسلک سے ناشنا ہو، دین سے دور ہو چکے ہو۔ آؤ، دین ہمارا بڑا خوبصورت ہے۔ تو اب سن لے جلدی جلدی میں بات کو، پھر کہ سور اور بندر کی طرح چہرہ، آنکھوں سے خون اور پیپ کا بہنا، پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے، اور منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے۔ یہ ہے نشے کی لعنت، یہ ہے نشے کی نحوست، یہ ہے نشہ کرنے کا وبال۔ اللہ اکبر۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ تجھے تیرے محبوب کی معصومیت کا واسطہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی نشہ کرنے والا پیدا نہ کرنا، ہماری نسلوں میں کوئی بے ادب پیدا نہ کرنا، ہماری نسلوں میں کوئی دین کا غدار پیدا نہ کرنا۔ دولت مانگنے والوں دولت ضرور مانگو اللہ سے، لیکن اللہ سے یہ بھی دعا کرو ہم بھی ایمان پہ رہے، ہماری نسلیں بھی ایمان پہ رہے، ہم بھی دین پہ رہے، ہماری نسلیں بھی دین پہ رہے۔ اس لیے کہ مالدار باپ کا اولاد ہونا، مالدار اولاد کا باپ ہونا یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن ایماندار اولاد کا باپ ہونا یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا قیامت کے دن، پاخانے کی الٹی کر رہے ہوں گے، اور پاخانے کی الٹی ہوگی، اور جن جن آلات سے نشہ کرتے تھے نشہ، وہ سارے آلات نشہ کرنے والوں کے گلے میں لٹک رہے ہوں گے، اور ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں ہوگی جو جہنم کی آگ کی بنی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان آگ کی جوتیوں کے پہننے کی وجہ سے ان کے سروں میں بھیجے ایسے کھولنے لگیں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر جو ہے وہ پانی کھولنے لگتا ہے۔ پھر میرے آقا صادق و مصدوق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والوں کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہوگی، یعنی جس میں آگ بھڑک رہی ہوگی، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ یہی کہتے ہو نا کہ ٹینشن کی وجہ سے نشہ کرتے ہیں، دنیا کے ٹینشن کی کوئی حیثیت نہیں۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو 100 بار، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ درود شریف پڑھا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ کیا کرو، سارے ٹینشن ختم ہوں گے۔ بہانے نہ بناؤ نشہ کرنے کے۔ آقا کیا فرمانے سن لو، اس کی قبر جہنم
जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी, और अल्लाह अकबर जो जहन्नम है उसमें आग के शोले भड़क रहे होंगे। इसी पे बस नहीं, आका ने यह भी फरमाया कि वो फिरौन और हामान के करीब कर दी जाएगी उसकी कब्र। कहीं भी मरे, फिरौन और हामान के करीब होगी उसकी कब्र। अल्लाह अकबर। इसी पे बस नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके पेट में शराब गई, अल्लाह उसकी कोई नेकी कबूल नहीं करता जब तक उसके पेट में शराब मौजूद हो। और फिर फरमाया जिसने नशा किया होगा, अल्लाह उसको जहन्नम का एक मशरूब पिलाएगा, पीने की चीज, उसका नाम होगा तीनतुल खब्बाल। तीनतुल खब्बाल पिलाया जाएगा नशा करने वालों को। ये तीनतुल खब्बाल, साहबा ने कहा हुजूर ये तीनतुल खब्बाल क्या है? फरमाया जहन्नमियों को जब जलाया जाएगा तो उनका खून और पीप जो उनके जिस्मों से बह रहा होगा, और जानी और जानिया की शर्मगाहों से जो पीप निकलेगा, वो शराबियों को और नशा करने वालों को पिलाया जाए। अगर मैं ये कहूं कि पेशाब पिलाया जाएगा, पेशाब अब छोटी चीज हो गई, जब दुनिया का जानियों की शर्मगाहों का पीप, जानियाओं की शर्मगाहों का पीप। सोचो, कुछ तो गैरत करो, कुछ तो सोचो, मोमिन हो। ये अल्लाह के रसूल के फरामीन है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पे बस नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लोहे के गुज से, लोहे के हथौड़े से उनका इस्तिकबाल किया जाएगा। और ये लोहे का जो हथौड़ा होगा जहन्नम में, सारे जिन और इंसान मिलकर उसको उठाना चाहे नहीं उठा सकते, इतना वो बड़ा होगा। और सांप और बिच्छू उनके सरों पे डंक मारेंगे। और इसी पे बस नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम की आग की लपेट उसको जहन्नम के आखिरी किनारे तक पहुंचा देगी नशा करने वालों को। जल्दी जल्दी पढ़ो। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह अकबर, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा नशा करता होगा, हजरत मालिक जो जहन्नम के दारोगा हैं, वो उसको आग की जूती पहनाएंगे, उसका दिमाग खोलने लगेगा, उसके मुंह से आग के शोले निकलेंगे। सोचो, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अल्लाह के बंदो, बस मैं अपनी गुफ्तगू एंड करते हुए इख्तिताम की तरफ पहुंचाते हुए जरा तवज्जो करो। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे होंगे, आग की चिंगारियां निकल रही होगी। और अल्लाह अकबर, जब आग के शोले और आग की चिंगारियां उसके मुंह से निकलेगी तो उसकी आंतें कट कट के उसके पाखाने के मकाम से नीचे गिर रही होगी। इसी पे बस नहीं, एक जुमला मेरे सरकार का दिल के कान से सुन लो। आका फरमाते उस नशा करने वाले को जहन्नम की आग की बनी हुई पेटी, जहन्नम का आग का बना हुआ ताबूत, उसमें रख करके उसको ताला बंद कर दिया जाएगा। और मेरे आका फरमाते हैं 1000 साल तक जहन्नम की आग की बनी हुई ताबूत में उसको रखा जाएगा। मेरे भाइयों, कभी घर जाकर सोचना, 1 मिनट दुनिया की आग में उंगली रख करके सोचना। जब 1 मिनट दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये दुनिया की आग है, दुनिया की आग। जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तो ये दुनिया की आग बनी है। वो जहन्नम की आग जिसको 3000 साल तक मेरे अल्लाह ने भड़काया है, अल्लाह अकबर, उस आग की बनी हुई पेटी जिसको ताबूत कहते हैं, उसमें नशा करने वालों को 1000 साल रखा जाएगा। अब ये 1000 साल कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंदाजा